Our investigation plunges us into a myth that has fascinated people for over 7 centuries. It is evocative of religious and literary history. This is the Holy Grail, the absolute symbol of devotion for Christians around the world, for it is associated with Jesus' Last Supper. La foi chrétienne va se focaliser sur cet événement. Et c'est pour ça que tous les objets qui ont pu être en contact avec Jésus à ce moment-là sont susceptibles d'être investis de cette notion de sacré. A notion that gives these objects a supreme yet obscure status, that of the Holy Grail, is faced with several theories about its true definition. In popular imagination, the most common representation of the Holy Grail is the cup, the chalice used by Jesus. However, there is in the world a city where they claim to possess this ultimate relic, Valencia in Spain. The first stop in our investigation. This is where the most coherent theory can be found, the most plausible one of all related to the Holy Grail. It leads us into the heart of this cathedral, built between the 13th and 18th centuries. This is where they say the mythical Holy Grail is concealed. To find out, we will follow Father Alvaro Almanar, the appointed guardian of this extraordinary treasure. It can be found in a chapel entirely devoted to it. Located above the altar, this chalice is considered by millions of Christians as the most precious object in the world because it is said to have been used by Jesus in person. Over the recent centuries, it was only removed from its display unit when the Pope visited. To understand why a theory associated it with the Holy Grail, its guardian has agreed to reveal it. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este momento. Siempre que sacamos la reliquia del Santo Cáliz, es un momento de encuentro con el Señor. While he takes it out, the pressure is high. The slightest wrong movement could be fatal to this extraordinary treasure. Estamos ante una reliquia histórica, ante una joya arqueológica, ante una pieza pues, que no puedo describirte el valor que tiene, ¿no? Entonces, cuando uno contempla esta copa, dices, estoy viendo lo que vio Jesús. Estoy tocando lo que tocó Jesús. Nos decimos Santo Cáliz, Santo Grial, es lo mismo, ¿eh? Para nosotros es lo mismo. Mere oral tradition isn't sufficient to assert that this chalice is the one used by Jesus during his Last Supper. If it truly is the Holy Grail, what scientific elements can prove this? To start our investigation, we must go to the archive department. In these broad aisles, ancient books relate the memory of the Holy Chalice. Estamos en lunes 18 de marzo de 1437. Se halla el acta notarial mediante la cual se deja constancia de que se entrega en depósito el relicario de los reyes de la Corona de Aragón a la Catedral de Valencia. Es donde se indica claramente que se hace entrega, entre otras muchas reliquias y relicarios, el Santo Cáliz. Tenemos muchos documentos históricos que nos hablan de esa tradición, de que este fue el cáliz que gastó el Señor. Lo avala la arqueología, lo avala la tradición, lo avala la historia, lo avala la liturgia. Esto es lo que tenemos delante. We will examine all this evidence, piece by piece, with scientists who have been fascinated by this unique object for years.
El Santo Cáliz de la Catedral de Valencia indudablemente es un objeto arqueológico de primer orden, pero además es la reliquia sagrada más importante de toda la cristiandad. Tenemos una reliquia que es la reliquia. Es la reliquia, la primera reliquia que da sentido a todas las demás que hay en todo el universo. A supreme relic. Is that what the Holy Grail is? Let's take a closer look at this chalice. What do we know of its structure and composition? El cáliz que tenemos en la Catedral de Valencia es un cáliz que mide unos 17 centímetros de altura, pero se compone de 3 partes. La primera parte, que es la que la tradición cristiana dice que es la copa de la última cena de Jesucristo, arqueológicamente está datada como del siglo I, de ágata que se genera en Egipto. A partir del siglo XI, en la Edad Media, de que se le puso la naveta de abajo, que es una pieza también del mismo tono y de la misma material que la copa, y se le puso luego toda la orfebrería, todas las perlas y las asas de oro. La intención era resaltarlo más todavía, darle mayor importancia todavía, y eso lo hace especial. Para significar que esta copa es importante y que no se puede ni tan siquiera o no se debe tocar, como un respeto. This link with Jesus places this chalice at the firmament of sacred relics, which some call the Holy Grail. Yet, no formal proof can confirm its sacred origins, except perhaps one detail. La parte de abajo existe de forma vertical, perpendicular al cáliz de arriba, una inscripción que apenas es perceptible porque es de 1,5 centímetros de longitud. La inscripción es muy geométrica, es muy rara. Recent research has provided extremely surprising interpretations. Está la lectura, la inscripción tal como está, en vertical, y directamente, si giramos la cabeza a mano derecha, podemos leer la inscripción en árabe que dice Alá, Yehoah, Dios, Jesús. Si giramos la cabeza a la izquierda, vemos la misma expresión, la misma significación, pero explicada de una forma distinta en hebreo. Estaba hecha adrede con una intención para que se pudiera leer de diferentes maneras. Jesús es Dios es una manifestación exclusivamente cristiana y está diciendo en árabe y en hebreo que Jesús es Dios. Es una proclamación que entonces sí que tiene sentido porque además está puesta en un objeto que evidentemente lo que está queriendo decir es que esa copa pertenece a Jesús, Dios. To prove that this cup may have been present in Jesus' day, we must look into the everyday objects of his time. On sait assez bien à quoi ressemblait la vaisselle de l'époque. Souvent, c'est tout simplement soit en céramique, soit en pierre. Rightly so. The chalice is cut out of a precious gemstone, agate. Let's head for the art history department of the university, where a laboratory analyzes this stone in depth. What can it reveal to the scientists? Todo indica que esta copa es judía, es de un siglo I o II antes de Cristo. En ese tiempo se tallaba a mano, entonces se distingue muy bien la pieza tallada a mano, como es el caso del vaso, del grial, que está hecho a mano a base de erosionar el interior hasta llegar a la cavidad. This scientist's research tends to prove that this cup did exist in Jesus' day. It is its extraordinary history that gave it the supreme status of Holy Grail. Oral tradition holds that it left Jerusalem with the apostles, who were fleeing persecution, and settled in Rome. Ahí es el lugar donde San Pedro, los apóstoles, la primera comunidad cristiana custodia esta sagrada copa, siempre en memoria de Jesús. According to some researchers, the cup left its traces on the walls of a place that remains secret. Las pruebas más interesantes que encontramos en Roma de la presencia del Santo Cáliz, del Santo Grial,
son los frescos que se encuentran en las catacumbas. En esos frescos se representa una copa en piedra como la que tenemos en Valencia, el Santo Cáliz. Es una prueba inédita. La forma que tienen de pintar los romanos no es imaginativa. Los romanos pintan por nímesis. La nímesis es la imitación. La persona que pintó una copa con una mancha blanca en el centro estaba viendo la copa con la mancha blanca en el centro. El grial brillaba, tenía un fulgor extraordinario en las catacumbas que relucía. Y eso ocurre porque la luz vela, o sea que tiene 1900 grados Kelvin, en la oscuridad estas piedras se hacen translúcidas y cobran un color rojizo amarillento. This stone reveals some elements of an answer. The cup may have stayed in the depths of Rome before being sent to Spain at the foot of the Pyrenees to be protected. The most famous of its refuges is the San Juan de la Pena Monastery. Se custodia en uno de los lugares más escondidos, más recónditos de todo el paisaje aragonés. El lugar es más bien un escondite. To hide this treasure that stirred covetousness, the most surprising of subterfuges were used. Here is the document that asserts that several relics arrived in the monastery in the 11th century. Why isn't the chalice clearly mentioned? Hay un momento en el que describe que hay unas piedras que vinieron de Jerusalén, del Calvario, de los últimos momentos de Jesucristo, pero el cáliz no se menciona. En mi opinión, esto era un guiño, era un reclamo para el lector más atento y analizando el texto y relacionándolo con las iniciales que están en el texto, nos encontramos con K, lis. Las letras lis al final separadas. Inicialmente esto podría ser coincidencia, pero al ver que encontramos en las verticales hacia Domini, el Señor, nos encontramos lapis y aquí exilis. Con lo cual, el conjunto tendríamos calis, lapis, exilis, Domini. Un cáliz de piedra preciosa del Señor. Es una forma de mencionar implícitamente al cáliz, sin estar explícito en la descripción. This coded language may be an ultimate precaution to protect the Holy Grail. Toda la historia del cáliz es tan singular que al final lo convierte en único. In the 15th century, this unique object required a shelter that was as exceptional as the object itself. European capital of Christianity, Valencia was the ideal city for the Holy Grail. Cuando este objeto llega a Valencia, debe de ser custodiado en la catedral, porque es el edificio más seguro de toda la ciudad para no ser precisamente robado. For 6 centuries, the reputation of the Chalice of Valencia has continued to grow, so much so that today it stirs international enthusiasm. Many Christian cult locations want to make it their own. Their dream can now come true. Realizamos distintos tipos de réplica, desde réplicas con materiales más económicos como latón y resina, hasta réplicas para ser usadas en las celebraciones litúrgicas, y ya utilizamos plata, piedras preciosas, mármol. In the past 30 years or so, 500 replicas have come out of this workshop. In one of the display cabinets, the copy of another chalice is particularly striking. The original is kept in a town in the north of Spain, León. The Chalice of Doña Urraca. This is the great rival of the one found in Valencia. Indeed, in 2011, 2 art historians affirmed that this was the real Chalice of Jesus. Between León and Valencia, the War of the Grails was declared. Del resto de copas, la única que cumple con los protocolos y con los rituales hebreos es el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. El resto no pueden ser santos griales.
Le fait qu'il y ait plusieurs coupes candidates pose problème parfois dans un même pays, comme c'est le cas en Espagne par exemple, où vous allez avoir à la fois à Valence et à Léon, vous avez des concurrents. Ça fait un petit peu désordre. Donc chacun va tirer la couverture à lui et dire c'est nous qui avons la bonne. On va essayer d'utiliser tous les moyens pour pouvoir asseoir l'autorité et le pouvoir de cette coupe. If such confusion is possible, it is because the history of these two chalices began in the Middle Ages. Back then, more than 20 chalices claimed to be Jesus's. One of the last specimens is kept in New York, the Antioch chalice. But recent scientific research has ruled out its connection with the Holy Grail. As for the others, mystery remains. If we look at the signification of the Grail, it designates something altogether different than a cup. En réalité, le mot Graal lui-même, à la base, désigne plutôt un plat, une assiette un peu évasée. The Holy Grail, a dish rather than a chalice? Another theory defended by some specialists. Il se trouve qu'en Italie, on prétend avoir le plat dans lequel Jésus a célébré la messe, la scène avec ses apôtres. Et du coup, puisque c'est un plat et pas une coupe, peut-être que ce serait ça, le vrai Graal. To examine this mysterious dish, we must go to the Italian city of Genoa. And enter the Cathedral of St. Lawrence. Il Sacro Catino, questo è il suo nome, è uno degli oggetti più non solo rari ma anche più preziosi conservati nella nostra città. An object that is unique in the world and so exceptional that to see it, one must delve into the entrails of the cathedral. Avendo tolto il coperchio alla vetrina abbiamo la possibilità di vederlo come lo vedevano i personaggi importanti del passato. Ecco, lo spettacolo di questo verde magnifico. Se mi devo affidare alla tradizione, ho in mano un oggetto eccezionale perché è il Santo Graal. Si tratta di un piatto leggermente concavo, di forma esagonale, di colore verde. Questo oggetto diventava quasi qualcosa al limite tra la manifattura umana e quella, diciamo, sovrumana, quindi era un oggetto veramente quasi soprannaturale. This dish is so intriguing that it was the subject of countless scientific analyses and sometimes disastrous manipulations. In the 19th century, during transport, the Sacro Catino was broken into many pieces. To restore this jewel, a team of scientists took possession of it in 2017. Quando noi iniziamo un restauro lo accompagniamo sempre con delle indagini scientifiche. Quindi appena l'opera è arrivata nei nostri laboratori è stata fotografata e indagata con i colleghi del laboratorio scientifico che hanno fatto per capire il tipo di materiale. La componente del vetro corrisponde più a vetri della Mesopotamia, nella zona fra Tigri ed Eufrate. La datazione è molto ampia, non è certo. Di sicuro nel I secolo d.C. avevano delle competenze sul vetro veramente eccezionali. Non si può escludere che sia stato veramente sulla tavola dell'ultima cena di Gesù. Nel passato non si badava a questo aspetto e si riteneva un oggetto così prezioso non può essere che servito a Gesù Cristo in persona e come tale quindi gli era dato il valore di Sacro Graal. Fin dal XIII secolo è stato ricollegato alla passione di Cristo, all'ultima cena, quindi è stato identificato con il Santo Graal. The Sacro Catino in Genoa,
the Holy Chalice in Valencia, the one in León, all of these objects are related to the founder of Christianity and his Last Supper. Why did this event generate so many sacred objects considered as the Holy Grail? To understand this, let's look back 2,000 years in the Holy Land. Christian tradition holds that Jesus of Nazareth spurred growing popular enthusiasm, but the ruling power condemned him. The day before his crucifixion, he met with his apostles to celebrate Jewish Easter. Le dernier repas que Jésus célèbre avec ses disciples, c'est un épisode clé. Jésus est sur le point de mourir, cette mort peut paraître une défaite, sauf qu'au cours de ce repas, Jésus va révéler qu'il n'en est rien, que sa mort, qui va arriver quelques heures plus tard, il est au courant, il la connaît, il l'accueille, elle a même une fonction salvatrice. C'est au travers de cette mort que Jésus va pouvoir apporter le salut à toute l'humanité. According to tradition, during this meal, Jesus celebrated the very first Mass. Au cours de ce repas, il y a évidemment différents ustensiles. On fait circuler le pain, on le présente dans un plat. On fait circuler le vin, on le présente dans une coupe. Les ustensiles qui servent à présenter ce repas vont tous être revêtus d'une symbolique toute particulière. On peut donc en déduire que, par exemple, la coupe que Jésus a utilisée va être consacré, de fait. Le plat qu'il aura utilisé va être consacré. Donc, on va parler de la Sainte Coupe, du Saint Calice, du Saint Graal. If the Holy Grail is the dish used during Jesus' Last Supper, how did it get to Italy? Documents relative to its history are rare. The only trace of its journey can be found in private circumstances. Buongiorno. Buongiorno. On the ceiling of this private mansion, frescoes dating back to 1609 relate the taking of Jerusalem by the Genoese army. Al ritorno dalla presa di Gerusalemme, i genovesi assediarono e conquistarono la città di Cesarea sul Mar Nero. E dalla presa di Cesarea portarono una importantissima reliquia, e cioè il Sacro Catino. Da una parte c'è il valore religioso, e cioè, secondo la tradizione, questo sarebbe il piatto dell'ultima cena, e quindi chiaramente con un valore religioso, sacro, teologico fondamentale. Ma c'è un secondo elemento, e cioè nel Medioevo si credeva che questo piatto fosse di smeraldo, un gigantesco, diciamo così, smeraldo preziosissimo. E quindi il Sacro Catino aveva anche proprio un valore materiale molto importante, non soltanto spirituale. Its inestimable material value has made the Sacro Catino one of the most coveted treasures. To put it in a safe place, unexpected precautions were taken. Ed è per questo che alcune fonti ci narrano che del Sacro Catino si fece una copia che era esposta molto spesso al posto dell'originale proprio per evitare furti. A copy to protect the real Holy Grail. A surprising legend based on the studies of a researcher, Daniele Calcagno. In 2000, he compared the dimensions of the Sacro Catino with those taken by a Jesuit monk in the 18th century. Oddly enough, they are different. Stando al trattato settecentesco, il Sacro Catino sarebbe un po' più stretto e più alto, di forma più conica, mentre l'attuale Sacro Catino differisce per circa 9 cm in larghezza, quindi molto più largo, e alcuni centimetri in altezza, quindi un pochino più basso, più un piatto. In that case, what became of the real Sacro Catino brought back from the Holy Land? For the time being, nobody knows. To find out, we would need to go looking for it, to begin an endless quest, like the famous medieval knights did, the Knights of the Round Table.
characters from novels written by Chrétien de Troyes. They are behind the very first theory of the Grail that leads us to dive into the hushed atmosphere of a library. It all began in the 12th century with the adventures of Percival, a knight who brought about the myth of the Grail. Chrétien de Troyes situe tous ses romans à la cour du roi Arthur et il suit le destin d'un héros particulier qui est un jeune chevalier qui part à l'aventure. Throughout his adventures, Percival meets an old man who invites him to enter a castle lost in the forest. Pendant le repas, passe et repasse un cortège avec une jeune fille qui tient un Graal, c'est une sorte de vase enfin, ou d'écuelle, et ce Graal émet une clarté éblouissante. Et le cortège passe et repasse, il voudrait bien demander ce que c'est au vieillard. Et il ne le fait pas, puis tout de même en se couchant, il dit « Demain je demanderai ». Et le lendemain, il se lève, le château est désert, il ne trouve personne, et du coup, il ne veut que retrouver le Graal. Et puis le roman se poursuit, et il est inachevé avant qu'il retrouve le Graal. This mystery generated a kind of frustration with readers who wanted to know more about the destiny of the Grail. Pourquoi le conte du Graal est-il inachevé? C'est comme s'il y avait une sorte de malédiction qui interdisait de terminer l'histoire. So, many authors decided to continue this story. Among them, Robert de Boron. In the 13th century, he took hold of the myth of the Grail and gave this strange word a signification, but above all, a form and a story. Il va préciser le sens du terme Graal. Il va en faire une coupe. Et c'est ça un peu la nouveauté introduite au XIIIe siècle. Robert de Boron ancre ce Graal explicitement dans la passion et la résurrection du Christ. Pour lui, le Graal, c'est le calice, la coupe dans laquelle, d'une part, Jésus a célébré le dernier repas avec ses apôtres, mais c'est également la coupe dans laquelle Joseph d'Arimathie a récupéré quelques gouttes du sang du Christ crucifié à la croix. Joseph of Arimathea was said to be a disciple of Jesus who made an extremely generous gesture after the crucifixion. C'est quelqu'un qui est riche, nous dit-on, et qui vient de se faire construire, ou plutôt de se faire creuser un tombeau. Et donc il décide de faire son coming out, si vous voulez, de dire, bien en fait, moi, je suis disciple de Jésus, je ne veux pas que son corps aille s'empiler sur celui des autres, je vais lui faire bénéficier de mon tombeau. It was from the Middle Ages on that individuals linked to Jesus made their mark on the legend of the Grail. This literary interpretation would radically change the image of the Grail throughout the centuries. Le terme Graal, d'un seul coup, se voit investi de ce sens sacré. Et donc, depuis, dans la tradition, quand on parle du Graal, il n'y en a qu'un seul, c'est le Saint Graal. However, this shift from the Grail to the Holy Grail didn't please the church at the time. L'Église n'a pas du tout considéré que la chevalerie était une chevalerie spirituelle et que c'était le fin du fin. Elle n'a pas du tout considéré qu'il y avait un Saint Graal qui attendait le complément de la rédemption. La rédemption, c'est fait par le Christ et c'est fini. Les histoires du Graal n'ont pas été condamnées, mais elles ont été considérées comme des nougae, comme des fariboles. It seems that over time, the Church came to take the Holy Grail of the Knights into consideration to such an extent that they made it their own. This is what explains the number of legends around the Holy Grail and the plethora of objects associated with it around the world. La question c'est, est-ce que tous les objets que Jésus a touchés doivent nécessairement recevoir ce qualificatif? Est-ce que c'est pas un peu un raccourci de dire d'un seul coup, bah voilà, nous avons un Saint Graal, ou le Saint Graal, il n'y en aurait qu'un seul, il y en aurait plusieurs. À ce moment-là, on finit par généraliser, par faire ce raccourci qui fait qu'on se retrouve avec cette pléthore de reliques dont on ne sait pas quoi faire. If several sacred relics are associated with the Holy Grail today, it seems that only one of them is truly legitimate. A theory that shatters all the others.
To reveal it, let's go to a French village, Novi San Sepulcre. Located in the Berry region, it developed around a unique basilica. La particularité de cette basilique est d'avoir été bâtie au XIe et XIIe siècle en copie du Saint-Sépulcre de Jérusalem. The Holy Sepulchre is the building constructed around the Christ's tomb. It gave its name to the Berry village, Novi San Sepulcre. Inside of it, there is a majestic rotunda inspired by the one in the Holy Sepulchre. This similarity with the Christ's tomb makes the basilica in Novi a place of worship in its own right. In a way, this is the other tomb of Jesus. This display cabinet is the precious container of what is said to be remnants of Jesus. Going near them is something truly exceptional. Nous avons le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous et pour l'Église entière est un trésor immense, inestimable. Le sang de Jésus, c'est peut-être la relique ultime. Le symbole ultime de ce sacrifice, de sa vie qui est donnée pour l'humanité tout entière, c'est son sang. These drops of Jesus' blood are kept in a sacred vial. Ça, c'est un trésor. C'est ce qui est, je vous assure, le plus précieux. Et c'est l'ange qui présente le trésor. More than a mere relic, these few drops of blood are considered by some as the absolute Holy Grail. On peut dire que dans la hiérarchie des reliques, ici on est dans une autre dimension puisque le sang du Christ, ça s'adresse à l'humanité entière. Ce que le Christ a touché peut être quelque chose de précieux pour celui qui fait confiance au Christ et à plus forte raison, son sang. More powerful than the objects touched by Jesus, his blood, and consequently, his body. The ultimate Holy Grail may well be Jesus himself. Lors du dernier repas, il dit « Buvez, ceci est mon sang ». Sauf qu'à un moment donné, il va y avoir cette discussion de dire « Mais finalement, ce vin, est-ce que c'est juste du vin qui symbolise le sang, et quand on le boit, ça reste du vin, ou bien est-ce qu'il y aurait une sorte de miracle, une sorte de transformation du vin en sang? Et si c'est le cas, ça veut dire que le sang du Christ a un pouvoir magique. Il porte la vie, et si je bois le sang du Christ, alors j'aurai la vie. This metaphor conceals the hope of eternal life. In Novi, to get closer to it, some take part in the cult of the holy blood. Le lundi de Pâques, on sort le précieux sang de l'endroit où il est conservé d'habitude et il est porté triomphalement dans les rues de Neuvy par des personnes qui forment une sorte de confrérie. Since the 13th century, believers have gathered around the precious blood. Il y a notamment beaucoup de quarts de pèlerins. On est ici d'une dévotion populaire qu'on va retrouver dans des lieux comme Lourdes, par exemple. For these men and women, approaching the blood of Christ means being close to him, to the afterlife, and consequently, immortality. Derrière le précieux sang, nous voyons surtout celui qui nous a apporté la vie. Et donc, ce n'est pas un objet banal qu'ils viennent ici chercher. Ils sont à la quête de l'espérance. This cult began after the drops of blood arrived, brought back from a crusade in the Holy Land. At the same time, the myth of the Grail was popular in literature and it inspired people.
Dans la quête de la perfection que notamment tout au long du Moyen-Âge on a appelé le Saint Graal, cette recherche de cette coupe merveilleuse qui assurait la pureté, on peut dire que ces gouttes du sang du Christ ont le même sens, on peut l'évoquer à propos du Saint Graal. For the church in Novi, this acquisition was a blessing to establish its power. On est à l'époque des croisades. L'Europe est déchirée. Il y a différents blocs politiques qui se font la concurrence. Et donc, chacun va chercher à légitimer son pouvoir, sa place dans la chrétienté. Et ça se joue également, excusez-moi de le dire, mais à coup de reliques. C'est-à-dire, c'est peut-être à celui qui en aura le plus, qui aura les reliques les plus importantes. This treasure hunt, associated with numerous medieval legends, seems to have brought about hierarchy of relics, placing the Holy Blood at the very top of them. In other words, the Holy Grail. This was such an exceptional treasure that in the Middle Ages, many churches in France and elsewhere claimed to possess it also. In Bruges, in Belgium, they say the Count of Flanders, Thierry of Alsace, brought a few drops of precious blood back from his crusade. In Fécamp, on the French coast, monks constructed an oversized religious edifice as big as the Cathedral of Notre Dame in Paris. The reason? To glorify a few drops of holy blood deposited in a sumptuous reliquary. Voilà le reliquaire dans lequel se trouve du précieux sang. Les croyants pouvaient venir l'avoir dans ces deux orifices contre lesquels butent deux cylindres qui sont remplis d'une matière, et les moines de Fécamp attestaient que cette matière était le sang du Christ recueilli sur ces plaies. En affirmant qu'ils possèdent le sang du Christ, les moines de Fécamp affirment qu'ils possèdent le Graal suprême. Des reliques du précieux sang, du sang du Christ, qui prétendent être le Graal, et ça, il y en a partout. Comme le sang est très important et que c'est peut-être la relique ultime, il n'est pas surprenant qu'il y ait une petite concurrence, si vous voulez, plusieurs dizaines, voire centaines de reliquaires qui disent « nous avons quelques gouttes du sang du Christ ». Alors bien sûr, si on met tout ça bout à bout, ça fait pas mal de litres de sang. Donc il faut évidemment être prudent avant de prendre pour argent comptant toutes ces reliques. From Fécamp to Novi and elsewhere in the world, the profusion of sacred drops of blood plants seeds of doubt, especially since authentication is impossible. For according to Christian tradition, Jesus' body disappeared the day after he died. There is no element of reference that would allow for scientific analysis. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu la volonté localement, ni au niveau du diocèse, d'authentifier ces gouttes du sang. Le sens de ces gouttes devenait authentique par la vénération que les pèlerins avaient pu manifester ici à Neuvy. The mystery of the drops of blood in Novi will remain forever impenetrable. No scientific analysis can reinforce this theory of the Grail. In fact, can we continue to associate this precious blood with the Holy Grail if the legend remains unverifiable? The more we mention the Grail, the harder it is to grasp. For no document can describe what it truly is. A chalice? A dish? The blood of Christ? It is the fruit of legends and popular belief that often developed around unfinished stories or characters, eclipsed by official scriptures. Les traditions sur le Graal sont principalement basées sur la littérature dite apocryphe, c'est-à-dire qui a été exclue de la Bible. De fait, il y a tout un tas de témoignages qui sont passés sous silence. Among these testimonies, there is that of a central figure of the gospel, Mary Magdalene. Dans les traditions sur le Graal, certaines de ces traditions vont mettre Marie-Madeleine au premier plan comme le récipiendaire du Graal. Mary Magdalene was an apostle unlike the others, according to some legends. Elle entend Jésus parler, elle passe du temps avec lui, elle est la première à assister à la résurrection. On peut tout à fait imaginer
qu'elle ait reçu des enseignements particuliers de Jésus, des révélations. D'ailleurs, dans la littérature apocryphe, l'apôtre Pierre est jaloux. Il se plaint à Jésus en disant « Mais Marie-Madeleine, tu passes du temps avec elle, tu lui révèles des choses que tu ne nous révèles pas à nous. » Deep mystery has always enshrouded Mary Magdalene, especially since some believe that she is associated with the theory of the Grail. Simply observe many paintings to notice this. She is often depicted holding an object that looks like a chalice or cup. But this certainly is a metaphor. Behind this theory, something much more unusual is concealed. To find out what, let's go to the south of France, in Provence, in the heart of the Saint-Baume Park. A carpet of greenery with limestone rocks on top, where a sanctuary devoted to Mary Magdalene nestles, created in a cave, enclosing revealing symbols. On a tout un tas d'agiographies, c'est-à-dire de vies de saints, qui vont nous expliquer que Marie-Madeleine a quitté Jérusalem car elle subissait des persécutions, elle et d'autres disciples, et qu'elle est partie dans une embarcation, que dans cette embarcation elle a traversé la Méditerranée et qu'elle est arrivée jusque sur les côtes provençales. This journey is represented by a sumptuous reliquary exhibited in the sanctuary. They say that Mary Magdalene lived as a recluse in this cave, a type of spiritual retreat to carry out the mission that motivated her trip. C'est une femme qui a été profondément touchée, remuée par le Christ, donc elle va continuer la mission de l'homme qu'elle aimait. Toutes les traditions nous disent que Marie-Madeleine a enseigné l'Évangile aux habitants locaux. Elle les a convertis au christianisme. Mary Magdalene played a crucial role in the development of what was then a brand new religion. And if she managed to undertake this sacred mission, it may be because she didn't leave the Holy Land empty-handed. Comme Marie-Madeleine était en contact très étroit avec Jésus, on se dit, mais finalement, est-ce que ce ne serait pas elle qui serait repartie avec, sous le bras, le Saint Graal? À la lecture de certains documents, notamment de chercheurs, archéologues, on peut penser que le Graal, en fait, n'était pas un objet, mais un enseignement. Est-ce que finalement, le vrai Graal, ce ne serait pas plutôt ça, plutôt l'enseignement de Jésus, le message de l'Évangile? Il est très probable que Marie-Madeleine soit partie ou ait rédigé pendant son voyage, ou une fois arrivée à destination, des écrits qui racontaient sa version de l'enseignement du Christ. Scriptures that she kept precious hold of. But the legend goes further. It holds that Mary Magdalene sensed her approaching death and went so far as to hide these scriptures whose value was inestimable to her. Cette grotte aurait pu avoir j'oserais dire, entre guillemets, une antichambre. Il y a toute une partie, en fait, du réseau souterrain de la Sainte-Baume qui, de façon intentionnelle, alors par qui on peut se poser la question, a été occultée, a été fermée pour en empêcher l'accès. Il doit rester encore beaucoup de mystères à élucider dans ce lieu, puisque d'après nous, tout n'a pas été découvert. When deciphering all the theories of the Holy Grail, one cannot but remark that there isn't one, but several Holy Grails. Original scriptures, precious blood, a chalice, or a dish. All of these treasures share a history, that of unique objects, sacred relics coveted and concealed over the centuries, and exerting a boundless fascination forever. Some of these theories may leave some puzzled or be classified as beliefs from another time. However, the adventure is far from over. Pour certains, aujourd'hui, le Graal, c'est le mythe le plus célèbre de l'humanité. Such a powerful myth that it led some to be obsessed by it, and not so long ago. This was the case during World War II, when France experienced tragedy. Part of the German army commanded by Himmler set off on a real quest for the Grail in the Allier region.
Certains hauts dignitaires nazis étaient complètement fascinés par ce mythe du Graal et sont véritablement partis à sa recherche. C'est le cas d'Himmler. Et donc là, on a des moyens conséquents qui sont investis pour retrouver le Graal. But what were they really looking for? A treasure? Secret documents? No one ever knew. For this insane research never came to a successful conclusion. Today, the Grail is universal. Each one considers it as a supreme goal to reach. It is often referred to in literature or in films. It comes under the shape of an object or endless quest, similar to that of Percival for his Grail. On finit par mettre un peu tout et n'importe quoi dans ce mot Graal. Et c'est peut-être pas plus mal, finalement, parce que ça nous permet de nous projeter au-delà de toutes ces discussions sur la matérialité de cet objet pour s'intéresser à ce qu'il représente, à sa symbolique, à son message et ce qu'il peut nous dire à nous aujourd'hui. Il pose évidemment la question du sens de nos existences. Et dans nos sociétés actuelles qui sont plutôt matérialistes, eh bien, on a néanmoins besoin de repères spirituels. Et c'est vrai que l'image du Graal va pouvoir incarner ça. On vit dans un monde qui est désenchanté très, très clairement, une réalité qui est souvent triste et tragique. Et la figure du Graal, elle va ranimer le rêve en fait. C'est peut-être ça, le vrai Graal. Having an ultimate dream and giving one the means of reaching it. That may well be the message concealed behind the Grail. Chacun a le droit de voir le Saint Graal où il veut, de chercher où il veut et de l'aimer comme il veut. A universal theory that will continue to fascinate generations to come.